नमस्कार दर्शक बंधु जीके क्वेश्चन ओडिया को आपन को स्वागत। चलतु जाणीनेबा जीके प्रश्न एवं तार उत्तर। प्रथम प्रश्न, केउं जिनिष खाइबा द्वारा देह ठंडा रही थाए? ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी बरफ, ऑप्शन सी बेलपणा, ऑप्शन डी क्षीर। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी बेलपणा। बेलपणा खाइबा द्वारा देह ठंडा रही थाए। नेक्स्ट प्रश्न, श्वास रोग केउं पत्र चोबाई खाइले श्वास रोग भल हो जाए? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी निम्ब, ऑप्शन सी पुदीना, ऑप्शन डी धनिया। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए तुलसी पत्र। तुलसी पत्र खाइबा द्वारा श्वास रोग भल हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, पेट जंत्रणा हेले कौन पीले तुरंत भल हो जाए? ऑप्शन ए बरफ, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी ठंडा क्षीर, ऑप्शन डी कदली। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी लेंबू पानी। लेंबू पानी पीवा द्वारा पेट जंत्रणा तुरंत भल हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, केउं फल खाइबा द्वारा रक्त बढ़ी थाए? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी आंब, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी अमृतभंडा। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी डालिंब। डालिंब खाइबा द्वारा रक्त बढ़ी थाए। नेक्स्ट प्रश्न, मुंड बिंधा पाई केउं तेल लगाइले तुरंत भल हो जाए? ऑप्शन ए सोरिष तेल, ऑप्शन बी नड़िया तेल, ऑप्शन सी नीलगिरी तेल, ऑप्शन डी ऑलिव तेल। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी नीलगिरी तेल। नीलगिरी तेल लगेवा द्वारा मुंड बथा तुरंत भल हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वर समय रे केउं पानी पीवा उचित? ऑप्शन ए गरम पानी, ऑप्शन बी ठंडा पानी, ऑप्शन सी बरफ पानी, ऑप्शन डी लेंबू पानी। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए गरम पानी। ज्वर समय रे गरम पानी पीवा उचित। नेक्स्ट प्रश्न, नाक रक्त पड़िले कौन करिबा उचित? ऑप्शन ए मुंड तळकु करिबा, ऑप्शन बी मुंड ऊपर को करिबा, ऑप्शन सी सोई पड़िबा, ऑप्शन डी दौड़िबा। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी मुंड ऊपर को करिबा। नाक रक्त पड़िले मुंड ऊपर को करिबा उचित। नेक्स्ट प्रश्न, खरा दिन रे शरीर को ठंडा करिबा पाई कौन पीवा उचित? ऑप्शन ए ठंडा पानी, ऑप्शन बी आखु रस, ऑप्शन सी मद्यपान, ऑप्शन डी कॉफी। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी आखु रस। खरा दिन रे आखु रस पीवा द्वारा शरीर ठंडा होई थाए। नेक्स्ट प्रश्न, बांती बंद करिबा पाई कौन खाइबा उचित? ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी भात। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए अदा। बांती बंद करिबा पाई अदा खाइबा उचित। नेक्स्ट प्रश्न,
ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗରମ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗରମ ପାଣି। ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଜୁସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି କଫି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ। ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବାହାର ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ, ଅପସନ୍ ସି ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଦହି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ। ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଇଲେ ବାହାର ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଛାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିମ୍ବ ତେଲ। ମଛାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଭିନେଗାର, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆବଶ୍ୟକ।